अल्लाह जिसे ने मारे ये मार सकते हैं चोर। मौलाना डीजल को मैंने खुद सुना, उसने कहा हम इसको ठिकाने लगाएंगे। और तू क्या ठिकाने लगाएगा? और तेरी तो वैसे तो इज्जत दुनिया में खराब हुई हुई है। मौलाना डीजल चोर, मौलाना डीजल चोर, और तेरी तो इज्जत खराब है। और तेरे मामे चाचे जो हैं ये नून ग्रुप, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम देखना इमरान तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें बाहरले मुल्कों से भी इमरान बुलाएगा। इन चोरों को लाओ, इनको लम्बा डालेंगे हम। ये राना सनाउल्लाह को तो इंशाल्लाह मनंगा करके उल्टा लटकाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लॉन्ग मार्च रवात पहुंच चुका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तो मेरे ख्याल से हमारी जो टीमें हैं अभी पूरी टीमें आई नहीं है। 7 बजे का टाइम है, आप टाइम लिख दें, मेरे ख्याल से मोस्टली 2-2:30 का टाइम है। इंसानों का समुंदर आज आ रहा है। आज इमरान खान ने कॉल देनी है और इंशाअल्लाह ये आखिरी हकीकी आज़ादी मार्च का दिन होगा। और इंशाअल्लाह जो खान साहब कॉल देंगे पुरअमन एहतजाज की, हम आगे भी जाएंगे। जो भी खान साहब का अमल आएगा उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे हम। अच्छा मुझे बताएं, आज जो खान साहब ने कॉल देनी है, आज लॉन्ग मार्च दाखिल नहीं होना, तो क्या समस्या है? अवाम का क्या जोशो जज्बा है? अवाम तैयार है? कौम तैयार है? जी कौम तो बिल्कुल तैयार है। कौम ने इमरान खान की आवाज़ पे लब्बे कह चुकी है। कौम इन चोरों, डाकू, लुटेरों से तंग है। आप देख लें जिस तरह की ये हमारे पे मसल्लत किए गए हमारे हुक्मरान हैं, इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है। इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाना है, अपने कारोबार करने हैं। ये तो आप सब देख लें, ये तो नारा लगा के आए थे कि हम तो एक तजर्बाकार टीम है। आपने जैसा देखा कि तजर्बाकार टीम ने क्या किया है, इन्होंने आके अपने केस खत्म किए, अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं। इन्होंने जो देखा आपने देख लिया, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, महंगाई डबल कर दिया है। और इन्होंने जो काम करने थे सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करने थे। आवाम इनसे तंग आ चुकी है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? पिंडी में दाखिल होना, उसके बाद अगर इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, इस्लामाबाद पुलिस की, हुकूमत की, राना सनाउल्लाह की तैयारियां रोकने के लिए, तो क्या डटे रहेंगे? हम इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक हमें जहाँ पे इजाज़त मिलेगी वहाँ पे अपना हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। अब भी हम पिंडी में खान साहब आखिरी अमल देंगे। काफिले हमारे पूरे पाकिस्तान से आएंगे, KPK ने आना है, पंजाब ने आना है, कश्मीर ने आना है। कानून के मुताबिक इंशाल्लाह जहाँ भी हमें इजाज़त मिलेगी वहाँ पे हम अपना एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, आइंदा के लामल देंगे, क्या जोशो जज्बा है? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह देखना खान साहब ऐसा ऐलान करेंगे कि कौम को जगा देंगे। इंशाल्लाह हमारी कौम जो सोई हुई कौम, इन डाकुओं ने इन्हें नशा पिला के ना, आप हराम खाने वाले इस कौम को सुलाया हुआ था, मेरे खान ने इसे जगा दिया। इंशाल्लाह तुम देखना ये राना सनाउल्लाह और ये जो दूसरा चोर डाकू लुटेरा जिसका बड़ा भाई लंदन में बैठा है, वो शबाज चोर, वो इसकी भतीजी मरियम, देखना हम इनका क्या, ये भागेंगे कैसे तुम देखना। मेरा खान आ रहा, दुनिया देख रही है, उन्हें खुद भी वो कहता है, वो लंदन में जो चोर भगोड़ा बैठा हुआ कहता 1500 2000 आदमी है। और साले तुझे तो गिनती ही नहीं आती, और गिनती सीखो, और अरबों रुपया खा के तू गिनती भूल गया, और तुम तो बहुत बड़ा चोर है, तुझे गिनती आनी चाहिए हिसाब में। वो तेरा राना सनाउल्लाह कहता 30-40 अफराद जो इमरान लेके फिर रहा है, और तुम देखो बच्चे हम तुम्हारा हशर क्या करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा खान आएगा, इस मुल्क की किस्मत जागेगी। इंशाअल्लाह ताला मुल्क की किस्मत जागेगी, और इंशाअल्लाह हम लगे हुए हैं, मारे खाएंगे। मैं 70 साल की उम्र में जेल गया हूँ, मेरे हाथ में झंडा था PTI का, पुलिस ने मुझे पकड़ा और पकड़ के जेल भेज दिया। मैंने अपने घर वालों को पैगाम पहुँचाया कि मेरी ज़मानत नहीं करवानी, मेरी ज़मानत मेरा खान खुद करवाएगा। और इतवार वाले दिन हमें कह रहे निकलो बाहर, निकलो जाओ तुम्हारी रिहाई हो गई है। ये मेरे खान का खौफ था कि मुझे इतवार वाले दिन हमें कह रहे जाओ। मुझे बताएं, इमरान खान को जान से मारने की इन्होंने कोशिश की, हाँ। इमरान खान को गोलियां लगी, क्या कहेंगे आप? मेरा अल्लाह जिसे ने मारे, मेरा अल्लाह जिसे ने मारे ये मार सकते हैं चोर। मौलाना डीजल को मैंने खुद सुना, उसने कहा हम इसको ठिकाने लगाएंगे। और तू क्या ठिकाने लगाएगा? और तेरी तो वैसे तो इज्जत दुनिया में खराब हुई हुई है। मौलाना डीजल चोर, मौलाना डीजल चोर, और तेरी तो इज्जत खराब है। और तेरे मामे चाचे जो हैं ये नून ग्रुप, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम देखना इमरान तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें बाहरले मुल्कों से भी इमरान बुलाएगा। इन चोरों को लाओ,
ان کو لمبا ڈالیں گے ہم. یہ رانا ثناءاللہ کو تو انشاءاللہ ننگا کر کے الٹا لٹکائیں گے, اس کو تو الٹا لٹکا کے اس میں سے تیل نکالیں گے. پنڈی داخل ہونے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ہاں, میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ڈرنا نہیں, ہم خان کے سپاہی ہیں, خان کے ساتھ چلیں گے, ساتھ مریں گے انشاءاللہ. میں نے 70 سال کی عمر میں جیل دیکھ لی. میں نے تمہیں بتایا تو, میں نے کہا کہ مجھے نہ چھوڑا. اتوار والے دن کہہ رہا بھائی چلو نکلو باہر. تمہارے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کے بارے میں؟ شہباز شریف کو کبھی کہا جاتا ہے یہ ڈگی والا وزیر اعظم ہے, کبھی کہا جاتا ہے یہ چپیڑیں کھا رہا ہے. وہ دیکھو کتنا بے ہے, کہتا جی اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا, اور تیرے پہ 80 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو گیا, تیرے میں غیرت ہوتی وہیں پہ مر جاتا تو. جیسے جرمانہ تو نے دیا تھا نا وہیں زہر کھا لیتا. اور لیکن تم تو حرام کھانے والے ہو, تمہارے پہ تو زہر بھی کام نہیں کرتی. تم تو اتنے کمینے ہو, تم اگر زہر کتے والی بھی کھاؤ گے تم نہیں مرو گے. تڑپ کے لوگ تمہیں جوتے مار کے ماریں گے. انشاءاللہ میرا خان آئے گا, بہار آئے گی اس ملک میں, بہار آئے گی. یہ میرے بچے جو سے ہیں یہ حکومت کریں گے. میں نے کیا کرنا, لیکن میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی. میرا مولا چاہے گا. قوم عمران خان کے ساتھ ہے. او بالکل, قوم دیکھ لو جاگی ہوئی ہے, روڈ بھرے ہوئے ہیں. دیکھو جا کے دیکھو کیا حالت ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی میرا خان آئے گا, اس پاکستان کی قسمت جاگے گی. پاکستان عمران خان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے؟ آج عمران خان آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. لاہور سے لانگ مارچ چلا تھا, آج روات پہنچ گیا, کیا جوش و جذبہ ہے؟ سر جی جوش و جذبہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوش و جذبہ تو اللہ کے حکم سے کیا کہتے ہیں پورے پاکستان میں ہی ہے. اور عمران خان تو میں کہتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل پروفیسر ہے. اس کی ایک بات ایک جاہل بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے, لیکن پٹواریوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پٹواری اللہ کے حکم سے ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں, نایاب ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی ایک آدھ مل جائے تو سارے ختم نہ ہونا, کیونکہ سارے ختم ہو گئے ہم بےعزت کس کو کریں گے. اس لیے عمران خان میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے. قائد اعظم کے بعد ایک وہ بندہ نظر آیا جس کی ہر بات میں سچائی نظر آ رہی ہے, اور ہمارے لیے عمران خان ہی لیڈر ہے بس. اچھا مجھے بتائیں, ابھی تو اعلان کرنا ہے خان صاحب نے, اور آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں, مزید لوگ آ رہے ہیں. تو کیا سمجھیں گے راولپنڈی میں کتنی تعداد میں لوگ پہنچیں گے؟ سر آپ کو بتاؤں یہ رورل ایریا ہے, اور جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں تو نور نظریاتی ہوتے ہیں. جو رورل ایریا کے لوگ ہیں ان کو پہلے نہیں پتا تھا, لیکن عمران خان کی باتوں کی وجہ سے, اس کی موٹیویشنل گفتگو کی وجہ سے اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ اب شہر اور دیہات میں فرق ہی نہیں رہا. اب یہ ایریا جو ہے یہ پہلے نون لیگ کا تھا اور پیپلز پارٹی کا تھا, اب میجورٹی ادھر پی ٹی آئی کی ہے. یہ چودھری نثار علی خان کا علاقہ تھا, لیکن اب 90% یہاں پی ٹی آئی کے لوگ آئے. تو یہ ینگ جنریشن جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا, کیونکہ جو پرانے ذہن کے لوگ ہیں نا, جو بڑے بابے ہیں نا, وہ نہیں سمجھتے تھے, لیکن یہ جنریشن ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے. اور اب آپ کو یہ سمندر جو نظر آ رہا ہے یہ اس نیو جنریشن کی وجہ سے ہے.